कलाम खुदा में से जो आज टॉपिक है नोट कर लीजिए। आज का मौजू हकीकी निजात से मुराद रवैयों की तब्दीली है। अगर आपका रवैया तब्दील नहीं हुआ तो फिर आप ये दावा जो कर रहे हैं कि जी मैं निजात याफ्ता हूँ, आप अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं, दूसरों को भी। खुदा को तो आप कभी धोखा नहीं दे सकते क्योंकि वो सब चीज़ें जानता है। अगर आपके रवैयों में चेंज नहीं आया, आपका तर्ज ज़िंदगी तब्दील नहीं हुआ, आपका तर्ज गुफ्तगू तब्दील नहीं हुआ, आपका बर्ताव ठीक नहीं हुआ, तो निजात का दावा करना महज खाम ख्याली हो सकती है या महज खोखला दावा हो सकता है। आज इस मौजू पर हम सीखेंगे। ट्रू साल्वेशन मीन्स एटीट्यूड। आपका जो बिहेवियर है, आपका जो रवैया है वो है। इंजीली बयान मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, द गॉस्पल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 15, 15वां बाब, वर्स 11, 11वीं आयत। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील 15वें बाब की 11वीं आयत मुकद्दसा। ये की वर्स है आज के पैगाम की, मरकजी आयत है। खुदा की खादमा एस्टर हमारे लिए इस आयत को पढ़ने में रहनुमाई फरमाएंगे। खुदा के कलाम मुकद्दस में रकम है, जो चीज मुंह में जाती है, जो चीज मुंह में जाती है वो आदमी को नापाक नहीं करती, आदमी को नापाक नहीं करती, मगर जो मुंह से निकलती है, मगर जो मुंह से निकलती है वही आदमी को नापाक करती है। थैंक यू। हकीकी निजात से मुराद रवैयों की तब्दीली है। आपका रवैया जाहिर करता है कि आप की स्टोरी क्या है, आप किस किस्म की शख्सियत है। हमारी जो इंसानी फितरत है वो कभी भी खुश नहीं होती। मैंने पिछले दिनों भी बताया था कि लोग शुक्रगुजारी इसलिए नहीं करते कि जो कुछ उनके पास है उससे वो मुतमईन नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं है उनकी लाइफ में। जो दूसरों के पास है वो हासिल करना चाहते हैं। अगर आप ये जान जाएं कि खुदा ने जो कुछ आपको दिया है वो आपकी कैपेसिटी के मुताबिक आपको दिया है, तो फिर आप हर वक्त उसकी प्रेज करते रहेंगे, शुक्रगुजारी करते रहेंगे। लिबास, खुराक, कन्वेस, घर, मैरिज, फैमिली लाइफ, मिनिस्ट्री, जिम्मेदारी, कोई भी खुदा ने आपको काम आपके सुपुर्द किया है, अगर आप ये इस बात को अंडरस्टैंड करें कि मेरी कैपेसिटी के मुताबिक खुदा ने ये काम मुझे दिया है, तो फिर आप हमेशा शुक्रगुजारी करेंगे। लोग अक्सर गर्मी हो तब ना खुश, सर्दी हो जाए फिर भी ना खुश। पता नहीं कैसे खुश रहना चाहते हैं लोग। सर्दियों में कहते हैं गर्मियां पता नहीं कितों आनियां, है ना, बस ठंड तो पता नहीं कितों जान छुटनी है। ये हमारी फितरत में बातें शामिल है कि हम कभी भी खुश नहीं होते। अगर हम इस तरह के रवैयों के मालिक हैं तो फिर हमें अपनी क्रिश्चियन लाइफ पर गौर करना होगा कि हम कहां पर खड़े हैं। मैं गौर कर रहा था कि हकीकी निजात से जब हमारे रवैये तब्दील हो जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम परफ्यूम लगाते हैं। परफ्यूम क्यों लगाते हैं? ताकि मिलने वाले हमें खुशी के साथ मिलें। अगर आपने खुशबू लगाई हुई है तो जो लोग आपको मिल रहे हैं वो कोशिश होगी इन्हों जफ्फी पा लो भाई नू, है ना, अट्रैक्शन है ना, खींचती है खुशबू अपनी तरफ लोगों को। आपका रवैया खींचता है लोगों को आपकी तरफ। और ये उस वक्त होता है जब निजात का काम आपकी जिंदगी में हो चुका होता है।
اور اگر آپ نے خوشبو نہیں لگائی تو گرمیوں میں پسینہ آتا ہے, لوگ آپ سے تھوڑا دور رہیں گے. یہ وہ رویہ ہے جو ابھی تک تبدیل نہیں ہوا. میں یہ اس لیے اگزامپل دے رہا ہوں, آسانی سے آپ اس بات کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. پھر لوگ آپ کو ملنے سے اجتناب کریں گے کیونکہ پسینے کی بدبو آ رہی ہے آپ سے. نجات پانے کے بعد اگر آپ کا رویہ تبدیل نہیں ہوا تو آپ کی کنڈیشن بھی ایسی ہے, لوگ آپ سے بھاگیں گے, وہ کہیں گے یہ کیویں دی نجات نے پائی ہے, یہ کیسا انسان ہے, اس کے تو رویے میں, اس خاتون, اس مرد, اس عورت, اس بھائی, اس بیٹی, اس خادم, اس لیڈر کی زندگی میں تو ابھی تک کوئی تبدیلی نہیں آئی. لوگ بھاگیں گے آپ سے, دور جائیں گے. ایک دن میں نے ایک موضوع پر آپ کے درمیان خدمت کی تھی, تبدیل شدہ مسیحی زندگی کی پاور. اس میں ایک اٹریکشن ہوتی ہے, اس میں ایک پاور ہوتی ہے, اس میں قوت ہوتی ہے, اس میں زور ہوتا ہے. وہ زندگی جو تبدیل ہو چکی ہے, وہ مسیحی جس کی زندگی میں نجات کا معجزہ ہو چکا ہے, اس کی لائف, اس کی زندگی بہت زیادہ سٹرونگ ہوتی ہے. وہ لوگوں کو متاثر کرتی ہے, وہ زندگیوں کو تبدیل کرتی ہے. لوگ یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں. ایک بھیکاری کے بارے میں اکثر مثال دیتا ہوں. بیگر تھا وہ اور اندھا تھا. وہ رات کے وقت ایک لالٹین, وہ بتی جڑی پرانے وقتاں چوندی سی, وہ لے کر سڑک پر بیٹھا ہوا تھا. اور لڑکے بچے شرارتی آئے, کہنے لگے بابا جی تس تے انے ہو, تے اس لالٹین دی تانوں کی لوڑ ہے, تانوں کیڑا نظر آندا ہے. انہاں کہ پتر یہ لالٹین میرے لیے نہیں, یہ لالٹین دوسریاں لیے ہے تاکہ دوجے مینوں ویکھ لین. تو کئی دفعہ ہماری زندگی اس لالٹین کی جیسی ہوتی ہے, ہم لوگوں کو یسوع کے پاس لے کر آتے ہیں. لوگ اس روشنی میں کھینچے ہوئے یسوع کے پاس آتے ہیں. آج بے شمار لوگ, ان کے رویے, ان کی گفتگو اتنی نکمی ہے کہ لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ اے کیویں دا مسیحی ہے, یہ گالاں بھی کڈن دے, جھوٹ بھی بولن دے. امثال کی کتاب میں سلیمان فرماتے ہیں, احمق جب تک چپ خاموش رہتا ہے دانا لگتا ہے. تے پول ادو کھولدا جدوں گلاں کرنیاں شروع کردا, ادو پتہ لگدا کہ کی شے ہے. پھر وائس میں لکھا ہے, نیک نامی بیش بہا عطر کی مانند ہے, عطر سے بھی زیادہ بیش قیمت ہے وہ. جیسے میں نے پرفیوم کی مثال دی, نیک نامی, آپ کا نیک چال چلن پرفیوم خوشبو کی طرح ہے جو لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے. کیونکہ آپ کا رویہ بتاتا ہے کہ آپ کتنے تبدیل ہوئے ہیں. زیادہ تبدیل ہوئے ہیں یا تھوڑے تبدیل ہوئے ہیں, کم تبدیل ہوئے ہیں. آپ کا رویہ سب کچھ بتاتا ہے. وہ میں کسی دانشور کی بات پڑھ رہا تھا, اس نے کہا کہ غصے میں کوئی فیصلہ نہ کرو اور خوشی میں کوئی وعدہ نہ کرو. کئی خوشی خوشی وعدے بھی کر لیندے ہیں نا, ایکسائٹمنٹ ہوندی ہے تو کہن گے جی میں آ کر داں گا, تو بعد اتنے پورے نہیں اترتے. فائدہ کیا؟ آپ کو بڑی ٹیمپرامنٹ کے ساتھ ایک بیلنس لائف گزارنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ روئے زمین پر اس کی خوشبو بن جائیں. نیک نامی بیش بہا عطر سے بھی زیادہ قیمتی ہے. عطر سے بھی, آپ کی نیک نامی, آپ کے رویے, آپ کا چال چلن, آپ کا رویہ آپ کی روحانی زندگی کا پیمانہ ہے. پیمانہ سمجھتے ہیں نا؟ ترازو, ویٹ سکیل, کنا بھار ہے بندے دا. کئی دفعہ ہم نے دیکھا بچے دانائی کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, چھوٹے بچے
چھوٹی عمر ہوتی ہے لیکن بڑی دانائی کی گفتگو کرتے ہیں. اور کئی دفعہ ہم نے بزرگ دیکھے ہیں کبھی بھی چنگی گل نہیں منہ نکلی. یہ نہیں میں کہتا ہوں سب ایسے ہیں, میں جنرلی بات کر رہا ہوں کہ کئی دفعہ چھوٹے بچوں سے ہم حکمت کی باتیں سن لیتے ہیں, اور کئی دفعہ بڑے ہوتے ہیں سفید بال ہوتے ہیں پھر بھی کوئی چنگی گل نہیں کرتے. آپ کا رویہ آپ کی روحانی زندگی کا پیمانہ ہے. اس پر غور کیا کریں کہ آپ کس طرح کا بہیو کر رہے ہیں, کس طرح کا رویہ آپ نے اپنایا ہوا ہے. آپ دعوے دار ہیں ہم یسوع کے ہیں, ہم مسیحی ہیں, ہم اس کے لوگ ہیں, ہم اس کی خوبیاں بیان کر رہے ہیں, ہم سب سے بہتر ہیں, ہم سب سے افضل ہیں, اور رویے میں آپ کسی کام کے نہیں ہیں, تو دعویٰ تو پھر کھوکھلا نکلا نا. آپ کا رویہ آپ کی روحانی زندگی کا پیمانہ, آپ کا رویہ آپ کی دلچسپی کا مظہر بھی ہے. کس طرح کی آپ دلچسپی رکھنے والے انسان ہیں, آپ کی پرائورٹیز کیسی ہیں, ترجیحات کیسی ہیں آپ کی. کیونکہ چرچ میں تو سب فرشتے ہی ہوتے ہیں, ہے نا. گرجے جتے اسی سارے ہی اکھاں کٹ کے بند کیتیاں ہوندیاں, ہاتھ بھی کٹ کے جوڑے ہوندے نے. کئی تے انہیں فرشتے نے گرجے داخل ہی نہیں ہوندے, اتھے چک چک کے سجدے کری جان گے, اتھوں ہی واپس ہو جاندے چندہ دے کے. انہیں ہولی ہولی نے. پلیز, یہ دکھاوے کی راست بازی ہے, یہ محض دکھاوا ہو سکتا ہے, یہ راست بازی نہیں ہے. کیونکہ ایک سچے ایماندار کا جو خون کا ایک ایک قطرہ ہے اس میں بھی کلام ہونا چاہیے. اگر قطرہ گرے تو وہ پیغام دے دنیا کو کہ کلام ہے اس شخص کی زندگی میں. اگر آپ شوگر کھاتے رہیں گے, ہم کل ہی بات کر رہے تھے, میں اور پاسٹر قمر, ہم ایک دفعہ آپ کے ادھر گئے نوابا والا, ایک جگہ اسی مٹھائی لین لگ گئے, اتنا رش, اور اتنا ان کا سٹاف بھی بڑا مس بہیو کر رہا تھا لوگوں کے. حالانکہ کاروباری لوگ جینٹل ہوتے ہیں, پولائٹ ہوتے ہیں, جو کہ بزنس کر رہے ہوتے ہیں نا, وہ اتنے روڈ, تکبر سے بھرے ہوا ان کا سٹاف, کاؤنٹر پر بیٹھا ہوا پیسے لینے والا بھی ہے, فراؤن بن کے بیٹھا. کنی دیر بعد میری واری آئی, پھر پیسے دین لی بھی کنی دیر میری بات. میں غور کر رہے ہیں سارے ملک نو شوگر ہو گئی ہے, مٹھائی دی جان نہیں چھڈن دے. میں اس گل تے غور کر رہا سا کہ کیسے صدائی نے چینی اتنی مہنگی کر دی تھی, انہوں کھانوں دی جان نہیں چھڈ دے. میں بہت کم چینی کھاتا ہوں کیونکہ باقی چیزوں میں آلریڈی شوگر موجود ہے, تے لہذا ضرور چٹی چینی پا کے کھانی ہے. آپ کھاتے رہیں گے, ایک دن آپ کا جو شوگر لیول ہے بلڈ میں وہ ودھ ہی جانا ہے نا. پھر ڈاکٹر تانوں کہے گا ہن بند کر دے, بس کر, بتھیری کھا لیے تو. آپ نمک کھاتے رہیں گے, آپ کا بلڈ پریشر اوپر چلا جائے گا. ایک دن آئے گا کہ ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں گے, وہ کہے گا آپ کی شوگر بھی بلڈ میں بہت اوپر چلی گئی ہے, آپ کا بی پی بھی جو ہے, بلڈ پریشر جو ہے وہ بھی اوپر چلا گیا, کیونکہ آپ اسے کھا رہے تھے. وہ بڑھتی گئی, آپ کے بلڈ میں بھی بڑھ گئی, آپ کا بلڈ پریشر بھی بڑھ گیا. وہ ڈاکٹر نے جب اس کی سکریننگ کی, وہ اس کو کیا, ٹیسٹ کیا, تو وہ اس میں ظاہر ہوگی کہ انہیں بہت کھا دی ہے شوگر. اسی طرح جب آپ کلام کو کھائیں گے, نوش کریں گے, کلام بھی آپ کے خون میں ظاہر ہوگا. یہ بات میں کرنا چاہتا ہوں, اور وہی کلام آپ کے رویوں میں بھی پھر ظاہر ہوگا. اگر یہ کلام آپ نے اپنے اندر لیا ہوگا تو یہ کلام پھر آپ کے رویوں میں نظر آئے گا, آپ کی گفتگو میں نظر آئے گا, آپ کے چال چلن میں نظر آئے گا. کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگوں کو جب ہم چھیڑتے ہیں نا, خاص طور پر غصے میں پتہ چلتا ہے بندہ کس قسم کا ہے. کلام خدا میں لکھا ہے, اگر میں فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں, ٹھنٹناتا پیتر اور جھنجھناتی
झांझ, नथिंग, कुछ भी नहीं है। हम दुआएं करने वाले हैं, हम खिदमत करने वाले हैं, हम पास्टर हो सकते हैं, हम मुबशर हो सकते हैं, असिस्टेंट पास्टर हो सकते हैं, परस्तार हो सकते हैं, साजिंदे हो सकते हैं। अगर आपका रवैया तब्दील नहीं हुआ तो हम कुछ भी नहीं है। एक और अहम और ख़ास बात, दुखों में हमारा रवैया। जब आप दुख में से गुजर रहे होते हैं, जब आप किसी प्रॉब्लम में से गुजर रहे होते हैं, जब आप पर कोई परेशानी आ गई है, जब हालात खराब हो गए हैं, जब लोग आपके खिलाफ हो गए हैं, और उस वक्त आपका रवैया कैसा है यह बताएगा कि यह शख्स कितना रूहानी है। वैसे प्रॉस्पेरिटी में, खुशहाली में, आसाइशों में तो हर कोई प्रशिश करता है, हर कोई इबादत करता है। और इब्लीस जो है, यही बात तो अय्यूब के बारे में कहता था कि ये खुदा की इबादत करता ही इसलिए है कि खुदा ने इसे बहुत सारी बरकत दे रखी हैं। अजीजों, आज जो बात मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूं, जो बात मैं आपकी खिदमत में रखना चाहता हूं, थैंक यू, वो ये है कि हम अपने रवैयों पर गौर करें, एटीट्यूड पर गौर करें, क्योंकि आपका रवैया आपकी पर्सनैलिटी को पेश करता है। आपकी पर्सनैलिटी, आपकी शख्सियत, आप किस तरह के इंसान हैं, इसको पेश करता है। रवैयों का तब्दील होना बहुत ज़रूरी है। हकीकी निजात से मुराद रवैयों की तब्दीली है। मियाँ बीवी का आपस में रवैया। गुज़री कल हम मियाँ चन्नू का एक गाँव है 133 चक, अमृत नगर, वहाँ पर उन्होंने कपल्स, जोड़ों का सेमिनार रखा था। मुझे बहुत अच्छा लगा। पूरे मुल्क में हम जाते हैं, इंजील सुनाते हैं, सेमिनार्स भी होते हैं, लेकिन ये एक ऐसा एरिया था जिस पर बहुत कम कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स होते हैं। उसमें तकरीबन कोई 50, 60, 70 के करीब जोड़े होंगे, 100 से 150 के दरमियान लोग थे। उसमें मैंने, जो मेरा टॉपिक था वो था सबमिशन इन क्रिश्चियन मैरिज, मसीही अज़दवाज में ताबेदारी। और उसकी जो मरकज़ी आई थी वो इफ्सियों 5:21 थी कि मसीह यीशु में एक दूसरे के ताबे रहो, एक दूसरे के। तो उसमें मैंने ये बात सिखाई थी कि सिर्फ बीवी ने ही ताबेदारी नहीं करनी, मर्द ने भी करनी। तो जी वो करे तो सस सौरा ये ना कहे कि बुढ़ी दा गुलाम हो गया है। ये मैंने बात सिखाई थी। मैंने बताया था कि सबमिशन इज नॉट डिक्टेटरशिप, कि कोई कहे जी ऐ हुण मेरे ताबे है, मैं हुण डिक्टेटर हाँ। एक दूसरे को साथ लेकर चलना है। वादी साहब ने बड़ा अच्छा काम किया उधर। उन्होंने कहा कि साड़ियाँ भैणां ते तुहानूं रोटी पा के दिंदियां ने रोज़ घर च खाना बर्तन च पा के, अज तुसीं पा के इन्हां नूं दोगे। बंदियां को करवाया। ये एक रिस्पेक्ट है, ये एक इज्जत है जो हमें एक दूसरे के साथ करनी है। ये नहीं कि भी वो बेचारी साड़ियाँ भैणां ही खपदियां रहन, किचन च कमलियां हो जान। कदी कदी मेरे भरा भी मदद कर देन कर। अमरीका च मैं एक बार डॉना के घर, मैं क्या की मैं नहीं होए। डॉना मैनू कहती यू टॉकिंग विद रॉन्ग परसन। मैं तो पाकिस्तान ही समझिया कि बाजी आंसा नूं पुछदे हैं भी की पकाया है अज। कह लगे कि यू टॉकिंग विद रॉन्ग परसन। मैं क्या व्हाट यू मीन? कहती किचन का काम मेरा बंदा करता है, मैं नहीं करती। मैं कि चलो, मैं ये नहीं कहता हूं कि हर वक्त हमारे भाई, क्योंकि इन्होंने बाहर जाकर काम भी करना होता है ना, लेकिन कभी कभी ऐसा किया करें। आपके रवैये जो हैं ये दुरुस्त होने चाहिए। निजात ये नहीं कि आप
कहते हैं जी मैं चर्च भी गया हूं, मैं इबादत भी करता हूं, और आपस में मियां बीवी का रवैया इंतहाई इंसल्टिंग। और पहले भी मैंने एक दफा बताया था कि मसीही इसलिए ड्यूटी और काम दयानतदारी से करते हैं क्योंकि ये जानते हैं कि हम खुदावंद के लिए कर रहे हैं। हम जो एक दूसरे को जताते हैं ना कि जी मैं यह कर रहा हूं। कल मैंने बताया था कि बीवी कहती है घर मेरी वजह से चल रहा है, शोहर कहता है मेरी वजह से चल रहा है। मैंने बताया था घर खुदा की वजह से चलता है, आपकी वजह से नहीं चलता, खुदा की वजह से चलता है। बड़े ज़बरदस्त कल टॉपिक था और बड़े लोग रिफ्रेश हुए, कुछ कई मियाँ बीवी झगड़े हुए थे वो भी राजी बाजी हो गए, तो बड़ा अच्छा माहौल था वहाँ पर। तो प्लीज़ रवैयों को तब्दील करें। अब चर्च आते हैं, खुदा का शुक्र है, अब दायकी देते हैं, खुदा की शुक्रगुजारी। हमारे भाइयों को भी हमारी बहनों को भी रवैयों को तब्दील करने की ज़रूरत है। और जब आपके रवैये तब्दील हो जाएंगे तो आपने समझ परफ्यूम लगा लिया है, लोग आपकी तरफ आएंगे, लोग आपकी तरफ आएंगे। कलाम इतना लें कि आपके आखिरी कतरे जो खून का है उसमें भी कलाम आपकी ज़िंदगी में ज़ाहिर हो। मुझे लोग अक्सर कहते हैं इतना रश क्यों होता है आपकी इबादत में? मैंने कहा लोग कलाम के भूखे और प्यासे हैं, कलाम सुनने लोग आते हैं। शिफाएं भी खुदा नाज़िल करता है, लेकिन शिफा प्रायोरिटी नहीं है, शिफा दूसरी बात है। पहली बात खुदा का कलाम है। हमारे रवैयों में तब्दीली कलाम के बगैर नहीं आ सकती। तो इसलिए आज जो मेरा टॉपिक, आज जो मेरा पैगाम है आपकी खिदमत में, हकीकी निजात से मुराद रवैयों की तब्दीली है। आओ झुकें, अपने रवैये पर गौर करें। अगर आप शोहर हैं अपने रवैये पर गौर करें, अगर आप बीवी हैं अपने रवैये पर गौर करें, अगर आप बाप हैं अपने रवैये पर गौर करें, अगर आप बेटा हैं अपने रवैये पर गौर करें, अगर आप माँ हैं अपने रवैये पर गौर करें, अगर आप बेटी हैं तो अपने रवैये पर गौर करें, अगर आप पास्टर हैं आप अपने रवैये पर गौर करें, अगर आप कलीसिया हैं अपने रवैये पर गौर करें, अगर आप परस्तार हैं अपने रवैये पर गौर करें, अगर आप साउंड ऑपरेटर हैं, अगर आप मीडिया वाले हैं, अगर आप साजिंदे हैं, अगर आप बिजनेसमैन हैं, अगर आप संडे स्कूल टीचर हैं, अपने रवैये पर गौर करें। उनके चेहरे की हंसी और खुशी से कौमों में यह चर्चा हुआ कि इनके खुदा ने इनके लिए बड़े बड़े काम किए। कौमें फिर आपकी तरफ खींची चली आएंगी, कौमें आपके खुदा की तमजीद करेंगी। आओ इस कलाम को अपने दिलों में ले लें।